Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam, Miss. Welcome back to my class. How are you guys doing today? I'm good. Alhamdulillah. Nice to hear that. And what did you have for iftar? What you? Oh, I'm great, Hafiz. So Thanks good. for asking. So what did you have for iftar? Tadi buka puasanya pakai apa? Pisang goreng. Pisang Sate. goreng. Pisang goreng pakai anget. Tapenya diapain? Digoreng. Kenapa, Miss? Buka puasa pakai apa? Pakai udang. Pakai udang. Bu isi bihun. Tahu isi. Aduh, banyak bener nih pilihan makanannya. Mie Aceh. Mie Aceh. Enak bener. Gulai udang. Aduh, gulai udang mantap nian. Pakai sambal apa gulai udangnya? Sambal hijau? Sambal lado mudo atau sambal merah? Aduh, nikmat sekali nih buka puasa kalian hari ini ya. Hang on. Sate kata Asya. Ya. Sate apa? Kambing atau ayam? Kalau dari Jogja yang khas sate apa ya? Sate ayam. That's nice. Are you full now? Udah kenyang dong ya? Yes. Yeah. Aku selalu berarti setiap hari. Apanya setiap hari, Atar? Selalu kenyang tiap hari. Hati-hati, jangan terlalu kenyang, nanti ngantuk deh. Ingat, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Good. All right then. Now, this is our second meeting with the same lesson, the spelling. And we're going to finish up this lesson before we play the quiz on Kahoot, inshallah, next meeting. Now, to refresh your memory, let's play a game first. Kita main game dulu, game tentang spelling. Nanti ini linknya akan Miss kasih, kalian bisa main sendiri di rumah. Hang on, someone just came in. Ari tadi terputus. Ari tadi number 2. Oke, kita mulai dari yang easy. Oke, nanti kalian pilih, ada banyak pilihan ya kalau mau main. Jadi ini semua kosakata, nanti kalian belajar spellingnya yang betul apa. Tinggal kalian pilih mau mainnya apa. Kita mulai dari animals yang gampang dulu. Oke, who wants to do this? Siapa yang mau yang kerjain yang ini? Oke, Quinsa, go ahead. Buruan, hurry up. R, A, B, I, T. Masih buru-buru ya. Next, who wants to do this? Cat. Abiyu, okay, yes. Eja, C. Yes. Good, easy. Next, what's that? Abiyu, tadi Abiyu sudah. Siapa lagi? Asya, okay, Asya. What is that? S. H. E. Yes, last one. P, sheep. Oke, kalau gitu Miss tunjuk nih. Abimanyu, snake. S. N. Yes. Terus N. A, yes, good. K. The last one. E. Good job. Sophia, rhino. R. Apa lagi? Rhino. Pakai H. Terus apa lagi nih? I. Huruf apa I? Rhino. Apa lagi hurufnya Sophia? Rhino. And yang terakhir, ayo kehabisan waktu nih. Rhino. Turtle. Virus. Ayo, turtle. T. U. Yes, what else? R. Yes. T, good. Turtle. L, the last one.
Yes, that's it. Atar. Oh, ketinggalan I-nya. Atar. Monkey. Monkey, gampang banget. M M. O Yes. N N. K Okay, good. E E. Y. Yes. Next, Dog. Alika. Dog. Oh, gampang. Alika. Dog. D. What else? O. Good. The last one? G. Yes. Fish. Ari. Fish. Ayo, Ari. F. Apa lagi, Ari? F I I. Good. Fish. Fish. S Sama. Terakhir. H Age. Bacanya Tiger. age. Oke, sudah semua nih. Nah, kita ganti sekarang. Ini udah banyak. Kita ganti sekarang yang ini. Yang ini aja deh. Personal. Oke, Hafiz sudah tunjuk Phone. tangan. Phone. Apa ya? Phone. P. Yes, mic-nya belum on. H Age, good. O Oh, well done. N Yes. Last one. E Good. Abimanyu. Key. Key, bentuk jamak. K K. E E, good. Y Y, the last one. S S, well done. Atar. Pen. Pen. Gampang banget. E Yes, cepet amat nih. Very good. Credit card. Virus. What is it? C. R. R Mhm. A E. E This credit. D. C D. D. What is it? I. T. Next. R. C. Yes. A. Good. R Yes. The last one. Card. Card. Hurry up. C. No. D. Credit card. Next. Abiyu. Bag. Gampang. B B. Good. A Yes. The last word. Letter. G G. Excellent work. Asha. Ticket. 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 T T. That's right. I I. C. A K. Good. E Yes. E T. Awesome work. Newspaper. Newspaper. Sekarang Tama. And. Ya, Tama. News. E. Apa lagi? W. News. S. Paper. B Yes. A Yes. E Good. E. Yes, the last letter is R. Excellent work. Kite. Ari. Kau cewek deh. Alika. Kite. Okay. Alika. Kite. Ayo. Alika terputus. Oke, kalau gitu Sofia. Habis kite. Terakhir. Terus terakhir. Watch. Kehabisan waktu nih. Oke, nah mainnya segitu aja ya supaya seru, nanti kalian coba sendiri. Kalau yang easy terlalu gampang, boleh ikut yang hard. Yang hard nanti contoh yang ini sama. Rabbit. Nah, waktunya lebih cepat ya. Oke, alright. Let's
go back to your handbook. Kita masuk ke handbooknya sekarang. Terakhir kita sudah sampai, let's see. Sudah, oh kita mau speaking practice. Latihannya sesuai nomor urut dulu ya. Oke, Miss ambil dulu exercise-nya. We're going to do this together. Nah, ini Miss terangin dulu. Ini namanya yes, no questions. Bentar, Miss ambil dulu whiteboard-nya. Miss kasih penjelasan dulu ya. Oke, jadi yang dibilang yang dibilang yes, no question itu kalimat tanya yang jawabannya kalau enggak yes, ya no. Tapi jawabnya enggak boleh yes doang atau no doang, harus lengkap. Lengkapnya itu pendek. Contoh, kalau ditanya, do you like bananas? Jawabnya I nggak do. boleh. Yes, I do. That's it. No, I Betul. Yes, I do. Kalau enggak, no, I don't. Yes. No, I don't. Nggak boleh jawabnya. Yes, I like. Salah. No, I don't like. Nggak perlu. Jawabnya pendek aja. Yes, I do. No, I don't. Begitu juga kalau ditanya, is she sick? Apakah dia sakit? Kalau iya, he isn't. kalau iya, Yes, yes. Yes, he is. Yes, she is. Kalau no, enggak. Isn't. No, she isn't. That's it. Kok bisa pakai jawabnya do, bisa jawabnya pakai is? Lihatnya dari mana nih? Dari kata tanya yang di depannya, ngikutin aja. Kalau kata tanyanya pakai do, jawabnya belakangnya pakai do. Kalau pakai is, belakangnya pakai is. Kalau pakai have kalau misalnya, have you had dinner? Kalau yes, 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 I do. yes, I have. Karena kata tanya yang di depannya pakai have. Kalau belum, jawabnya gimana nih? No, I haven't. No, I haven't. That's it. Heaven singkatan dari apa sih? Heaven bukan surga ya? Not Have not, betul. Pengucapannya sama nih. Heaven have not dengan heaven surga sama bunyinya. Yang berbeda spellingnya aja. Nanti kalian belajar lagi pronunciation-nya. Nah, dilihat aja ya depannya nih jawabnya sesuai dengan kata tanya yang dipakai. Kalau bentuk negatifnya sama sebenarnya. Pakai depannya juga do, pakai do, tapi bentuk negatif. Do not. Disingkat jadi don't. Ini juga sama. Sebenarnya sih is sama ya dengan kata tanya di depannya. Pakai is, tapi bentuknya negatif. Is not. Disingkat jadi isn't. Good. Ini juga sama. Sebenarnya pakai have juga sama nih sama kata tanya di depannya. Tapi dalam bentuk negatif. Have not disingkat jadi haven't. Ada banyak lagi, contoh lagi. Contoh umpama misalnya, did you, sorry, D-nya udah besar. Did you sleep well last night? Kalau iya jawabnya yes, yes, I apa nih jawabnya? Yes, I did. Betul. Karena kata tanyanya pakai did. Berarti kalau no, I didn't. No, I didn't. Excellent work. Lagi Miss Chess ya. Sekarang pakai pakai ini. Has he arrived yet? Yes. Yes. Yes, he has. Yes, he has. That's it.
Kalau no. No, he hasn't. Yes, no, he hasn't. Betul. Jadi ini namanya pronoun ya. Pronounnya sama, nggak berubah. Mau pakai nama orang, umpama nih, he-nya nama orangnya Abimanyu ceritanya. Has Abimanyu arrived yet? Yes, he has. Tinggal diganti pronounnya. Kalau nama laki-laki pakai he, kalau nama perempuan pakai she, diganti aja. Lagi, next. Kalau yang ini. Will you come with me? Yes, I. Yes, I will. Kalau no. No, I. No, I won't. Bentuk negatif will not itu won't. Jadi bentuknya bukan will not, kita singkat jadi willen. Nah, ini salah, bukan willen, tapi won't. Oke, sudah pinter nih yes no questionnya. Let's go back to your handbook. Kita balik dulu ke handbooknya ya. Oke. Where is it? Bentar. Kecil dan kakus kan. Perhatikan. Ini ya, sekarang kita ke sini latihannya. Miss bagikan linknya. Kalian yang belum dipanggil bisa sambil ngerjain. Sesuai dengan nomor urut Abimanyu and Abiyu dulu. Let's take a look at the example first. Nah, ceritanya yang satu bertanya, yang satu menjawab. Ditanya dulu, what is that? Apakah itu? Is that a bar of soap? Soap apa ya soap? Sabun. Sabun. Apakah itu sebatang sabun? Yes. No. Oh, masa? Aduh, matanya kurang jelas ini. No, it isn't. Kok diganti it? Kenapa nih diganti it? Karena benda mati. Yes, a bar of soap. Karena bendanya cuma satu, benda mati lagi. Kalau ternyata lebih dari satu, gantinya they. No, they aren't. Nah, karena udah tahu nih bukan sebatang sabun, that is diterangin nih. That is a bar of chocolate, sebatang coklat. Spell it please, suruh ejain. Eja coklat disebutin. Nanti Miss yang ngetik, kalian tinggal sebutin ya. Oke, yang pertama jadi X, Abimanyu. Yang jadi Y, Abiyu. What is that? Is that a shock? Good. Abiyu. No. That is a bar of chocolate. Oh, yang ini yang bawahnya. That is, yang gambar ikan. What is that? Abiyu yang jadi yang Y. No, it isn't. No, it isn't. That's a salmon. Kata Abimanyu. Spell it, please. Okay, spell it please. Salmon. S S A A L L. M Yes. O Good. N. And well done. I want to correct your pronunciation first. Abiyu. This is salmon. Nah, bacanya kalau dalam bahasa Inggris bukan salmon atau salmon, tapi L-nya silent. Salmon. That is a salmon. Salmon. Repeat after me. Abiyu. Salmon. Salmon. Yes. Kalau kita orang Indonesia bilangnya salmon, tapi kalau bahasa Inggris L-nya nggak bunyi. Salmon. Good job. Next, gantian. Sekarang Abiyu yang jadi X, Abimanyu yang jadi Y. What are they? Mhm. Are they sandals? Yes. No, they aren't. They are shoes. Yes, good. Abiyu. Spell them, please. Yes. S Mhm. H Yes. O Good. E E. Mhm. E. S
S. Great job. Nah, bahasa Inggrisnya sendal ya sandals ya sama. Ini dari bahasa Indonesia. Sandals. Jadi kalau secara umum semua jenis sendal itu sendal disebutnya dalam bahasa Inggris sandals. Tapi ada penghususan. Kalau sendal yang dipakai di dalam rumah, contoh kayak sandal yang di hotel tuh, nah itu namanya slippers. Selalu dalam bentuk jamak. Slippers, karena ada sepasang ya, ada dua. And then satu lagi kalau sendal yang dipakai, sendal jepit kalau bahasa Indonesianya. Disebutnya flip flop. Nah, terbalik. Flip flop, sendal jepit. Yang ini slippers, sendal rumah, sendal kamar atau sendal hotel. Oke, kita lanjut lagi. Next, virus. And number 4. Let me see. Ari dulu. Ari mana tadi Ari? Where is Ari? Ada Ari and virus. Ari, you'll be X, virus, you'll be Y. Yo, dari Ari. What is that? Yes. Is that a broccoli? Broccoli. Sekali lagi. Bacanya broccoli. 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 O-nya yang ini nggak bunyi. Broccoli. Yes, that's it. Jadi huruf O yang terakhir nggak bunyi. Broccoli. Kalau broccoli bahasa Indonesia, the English is broccoli. Good. Next. Virus. No, it isn't. That is a broccoli. Nope, that's not a broccoli. Cabbage. Yes, that's it. What is that? Virus? Kol atau kubis. Bahasa Inggris. Cabbage. 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 Yes, cabbage. Yatar, what is it? Kalau cabbage bisa nggak dibaca gitu? Kalau dibaca apa maksudnya cabbage? Cabbage. Oh, cabbage nggak bunyinya bukan G. Bunyinya bunyi J. Huruf G-nya bunyinya J. Cabbage. Cabbage. Jadi bukan cabbage. Ya. Ya, lanjut lagi. Ari. Ari. Spell it please. Spell it, please. Spell it please. Good. Yuk, dieja sama virus. Yang Cabbage-nya aja. yang cabbage-nya. K. Huruf C bunyinya? C. C. Huruf A bunyinya? A. A, good. Next. Huruf B bunyinya? B. B. How many B's? 2 1, 2, 3, 4, B's. Good. Berikutnya? A. Aha. A. A. Huruf G bunyinya? G. G, good. The last one is? A. Bacanya? E atau I? E atau I? I. Kalau E nanti bunyinya jadi huruf A. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Gantian. Virus yang bertanya, Ari yang menjawab. Yuk, dari virus dulu. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Is this Raisa? Raisa is number 12. Hang on. Ya, sekarang dari Ari dulu. Ari, where are you? Ya. What are they? Ya. What are they? Are they knife? K-nya nggak bunyi. Knives. Knife. Yes. Ada bunyi S-nya belakangnya kurang. Knives. Knife. Good. Kata virus. No, they are. Aha. Are. Oh, tadi salah ketuker, Miss. Terbalik.
Harusnya virus dulu ya tadi. Ketukar ya virus dulu. Ya virus. Sorry. What are they? Aha. Breaking Berarti knives. Bacanya knives. Very nice. Yes. Kata Ari. No. No, they are. They are. Aren't. Aha. No, they aren't. No, they aren't. Aren't. Mhm. They are. Gunting bahasa Inggrisnya. Apa tuh? Scissors. Scissors. Aha, tulisannya gini. Harus bentuk jamak, S-nya kedengeran belakangnya. Sekali lagi Ari. Scissors. Scissors. Good. Kata virus. Spell them, please. Spell them, please. Good. Kata Ari, diejanya. Dianya. Oh, yang scissors-nya dieja. Depannya apa nih? Nope. Depannya huruf apa tuh? Kayak ban kempes bunyinya. Bunyi ban kempes. S, huruf S sama kayak bahasa Indonesia. S, baru yang kedua C, terus? S, C, I. Good. Next. I, Mono. S. S, yes. Satu lagi. Ada dua tuh. S. S, good. R. R. O, bacanya O. O. Huruf R, bunyinya? O, R. R. The last letter is? Huruf apa nih? S. Banyak S-nya biar dingin. Salah. Salah nulis. S-nya banyak biar dingin. Good job. Kita lanjut lagi. Next. Gilirannya. Hang on. Where is number 4? Sophia and hang on. Where is number 5? Hafiz. Sophia and Hafiz. Sophia, you be X. Hafiz, you be Y. Ya, dari Sophia dulu. What is this? Is that a pear? Per. Bunyinya per. Good. Kata Hafiz? No, it isn't. Good. That is buah jambu klutuk bahasa Inggrisnya depannya G. Udah pernah baca? Yes. Bacanya guava. Sekali lagi Hafiz. Guava. Good job. Sophia, spell it, please. Yes. Eja sama Hafiz. Huruf G bunyinya. G, good. Huruf U bunyinya monyong. U. Yes, good. Next, huruf A bunyinya. A. Yes, very good. Huruf V. Pita suaranya bergetar. V. Yes. The last letter? A. Well done. Guava. Kalau guava tuh jambu klutuk, jambu biji. Nah, kalau jambu air, does anybody know the English for jambu air? Ada dua kata. Jambu apa, Miss? Jambu air. Jambu air in English. Hang on a second. Not water. apple. No. Sebentar ya, hang on. Apa, Miss? Sorry for the interruption. No, it's not water apple. Kalau dua kata dari bahasa Inggrisnya bunga mawar, what is that? Rose. Rose. Baru tadi buah
Apple. Rose guava. Rose. Rose apple. Rose guava. apple. Ini jambu Rose air bahasa apple. Inggrisnya. Rose apple. Jambu air. Nggak ada kata airnya ya. Jadi nggak pakai Rose. water. Rose. Rose apple. Jambu air. Oke. Next. Kita lanjut. Sekarang gilirannya Asya dengan hang on, where is number 7? Oh ya. And Atar. Asya and Atar. Oke. Asya, you'll be X. Atar, you'll be Y. What is that? Is that a train? Yes. Atar? No, it isn't. Mhm. That is, it looks like a train, but it's not a train. Dulu But zaman penjajahan Belanda, Indonesia punya nih. apa ya? Kayak Hang depannya sama-sama T. What is it? T. Mhm. Yes, betul tadi tuh. Trap. The next one, hurufnya sama. Yes, Hafiz. Excellent work. Betul kata Hafiz. Tram namanya. Oke, Asya. P. Spell. Spell it P. Asya yang baca. Ya, Asya dulu. Asya, your turn. Switch on your microphone, please. Spell it, please. Good. Dieja sama Atar. C, good. R. P. It's not E. Huruf A bunyinya? A. M. The last one? M. M. Tram. Tram kayak kereta, tapi gerbongnya cuma sedikit kalau tram. Paling banyak cuma 2. Kalau Oh kereta iya, kan Miss, saya gerbongnya pernah lihat di banyak. buku, Miss. Pernah lihat di buku. Nah, sama-sama kayak kereta komuter, pakai listrik. Tapi Aku kalau pernah kereta, naik, Miss. oh pernah, masa udah nggak ada, Indonesia nggak punya. Itu, Miss, di apa sih namanya tempat wisata, Miss. Oh Itu jalan-jalan ke iya hutan. betul, kalau tempat wisata ada. Kalau untuk public transportation udah nggak ada ya. Jadi dia kenapa? relnya beda. Kalau kereta api kan punya rel sendiri terpisah dari jalanan, tapi kalau tram relnya di jalan raya, barengan sama mobil, sama motor. Tram di Indonesia dulu zaman penjajahan Belanda kita punya. Yang naik tuh biasanya ya orang-orang Belanda, pejabat-pejabatnya, bukan rakyat Indonesia ya. Kenapa? Karena memang untuk alat transportasi mereka, orang Belanda dulu banyaknya tinggal di wilayah Bogor. Sedangkan pusat pemerintahannya di Jakarta. Batavia. Tram. Tapi Yes, kebanyakan Batavia, betul. penjajahnya tuh di Jakarta gitu. Kan kota pemerintahannya, pusat pemerintahannya Jakarta, sama kayak Berarti di kita sini dong. di Batavia zaman dulu namanya ya, zaman penjajahan Batavia. Iya, betul sama. Sampai zaman modern sekarang pusat pemerintahan kita di Jakarta. Pusat perekonomiannya juga Jakarta, seluruh Indonesia ya. Oke, kita lanjut lagi. Gantian. Sekarang yang bertanya Atar, yang menjawab Asya. Go ahead, Atar. What are they? Are they gloves? Good. Asya? No, they aren't. They are socks. Good. Kata Atar. Spell them, please. Good job. Asya. S Yes. O Mhm. C K S. C, good. K, S. Great job. Socks. Nah, socks itu kan selalu sepasang. Selalu ada 2. Makanya harus bentuk jamak. Pakainya they. Nggak boleh pakai it. Kalau bendanya cuma 1. A train, sebuah kereta. Cuma 1. Pakainya it. Gloves. Ini bentuk Miss, jamak. Ada itu- akhiran S-nya. it- Kenapa, Atar? What is it, Atar? Kenapa? Ini pakai CI. Yang mana CI? C-nya C. C-nya, oh iya, thanks for letting me know. Bisa salah nih ntar. C, thanks Atar. Oke, next kita langsung cek. Kirim sama-sama ya. Bukannya belum? Oh masih ada ya? Sebentar. Masih ada. Oh iya, 1 lagi lupa. Min.
Next, Quinsa. And number 9. Who is number 9? Oh, Tama. Yuk, Quinsa, you be X, Tama, you be Y. Dari Quinsa dulu. What is that? Is that a duck? Ya, kata Tama. No. No, it is Isn't. that. No, it isn't. No, it isn't. That is a Depannya G. Angsa, angsanya bukan yang swan. Nah, bukan yang swan ya. Tapi yang satu lagi nih. Yang depannya G. Siapa yang tahu? Ayo, bahasa Inggrisnya angsa selain swan. Dude. What is it? goose. Goose. Betul itu dia. Goose. Goose. O-nya 2, bunyinya U. Ya, sekali lagi Oke. dibaca sama Tama. No, it isn't. No, it isn't. That is a goose. Yes. Kata Quinsa. Spell it, please. Yes. Tama. Huruf G bunyinya G G. Good. O U. O. Betul. Yes. O. How many O's? O Miss. And then, yes, S. berapa Atar? Sebentar dulu ya, tuntasin dulu. S. Short. E. And then E. That's it. Apa Atar? Itu short sih yang bawah itu. Short. Kurang bunyinya. Short. Yes. Oke, bentar. Kita lanjut lagi. Habis Gantian nih, sekarang. Mau ngomong tadi habis nafasnya. Habis. Oke, gantian sekarang Tama yang bertanya jadi X. Quinsa yang jadi Y. Ya, dari Tama. What are they? Are they pants? Yes. No, they aren't. They are short. Bunyi S yang belakangnya jelas. Short. Shorts. Good. Kata Tama. Spell them, please. Yes. Si Eja sama Quinsa. S S. Good. H H. Yes. O O. Great job. R Good. T Yes. The last letter is S. S. Nah, kalau nggak pakai bunyi S, short itu artinya pendek. Celana pendek itu shorts. Ada bunyi S-nya. Jadi nggak boleh bilangnya short pants. Kan pants celana, short pendek. Berarti celana pendek, short pants. Salah. Yang betul shorts aja pakai S. Nah, ada lagi nih, ini celana pendek ini ada nama khusus. Kan dari bahan jeans ya, bahan denim. Kayak celana jeans tapi bentuknya celana pendek. Nah, kalau punya, dalam Miss. bahasa- Oh iya, nah sekarang namanya harus tahu nih yang punya ya. Namanya George. Berarti itu George. George, Miss. Yes, George itu singkatan dari jeans and shorts. That's it. Disingkat jadi George. Itu dia. Harus tahu yang punya celana pendek dari bahan jeans. Oke, sekarang kita kumpulin sama-sama. Nggak tahu pertama atau terakhir. Email my answer to my teacher. Type your name. Ketik namanya, contoh aja nih pakai nama anak Miss. Group levelnya A1, A1. School subject-nya English. Key code-nya Atar hafal banget nih. Kok nanya saya bentar. Yes, group Kerjanya levelnya bisa A1 juga, Mas. Asya. Kalau udah sering ngerjain pasti muncul. Enggak, Miss, kalau saya Miss mau nggak mau Masa? ngapalin. Iya. Kerjanya key bisa code-nya ada di- Classroom kan? Ya, kalau ngerjainnya di sini langsung di website aja, nggak usah dikirim ke Google Classroom. Otomatis masuk. Klik send kalau udah. Udah. Oh, udah Miss cek dulu kalau gitu. Nggak tahu deh udah. belum. Yang kodenya ada di chat 100 Zoom ya. Ntar Miss cek dulu nih siapa yang Di udah layar masuk? juga ada.
Udah diketikin. Quinsa sudah masuk. Well done. Tama, Aisyah, Atar, Quinsa. And then siapa lagi nih? Belum, Udah baru pernah. Quinsa. Yes, yang ini ya. Ini yang sebelumnya ternyata. Yang ini ya dari Asya ini. Asya, Tama, Quinsa, Atar belum masuk. Udah ding, udah Atar ya. Oke, good. Masih ditunggu yang lain. But in the meantime, while waiting for the rest to submit their exercise, kita lanjut dulu. Yang ini latihannya sudah. Gampang ya kalau menjawab yes, no question. Now, let's move on to the next lesson about daily phrase. Daily phrase ini frase atau ungkapan yang biasa digunakan penutur asli bahasa Inggris in their daily conversation, dalam percakapan sehari-hari. Nah, biasanya yang Miss taruh dalam daily phrase ini bisa dalam bentuk idioms. Idioms itu kalimat ungkapan. Kalau dibilang kalimat ungkapan, artinya nggak bisa diterjemahkan kata per kata. Kalau diartikan kata per kata, nanti jadi aneh artinya. Atau selain idioms, ada slang word. Slang word itu bahasa gaul. Contoh bahasa gaul kalau di Indonesia tuh kalau apa ya? Kalau saya, bahasa gaulnya gue, kamu, lu. Itu maksudnya ya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau tadi yang kalimat kiasan, nggak boleh ngartiinnya kata per kata. Contohnya, Apa? as sick as a dog, sakit seperti anjing. Nah, sick sakit. S ini artinya seperti. Kalau ini anjing. kalau Bentar ya, diterangin dulu ya. Tunggu dulu. Ini kalau kita ngartiin kata per kata, sakit seperti anjing, jadi aneh karena artinya bukan sakit seperti anjing, tapi sakit yang sakitnya itu muntah-muntah. Jadi umpama masuk angin, kan kalau masuk angin suka muntah-muntah tuh. Nah, kok perumpamaannya anjing? Karena anjing biasanya kalau sakit muntah-muntah gitu ya. Oke, Atar, what is it? Kenapa Atar? kalau apa? Break a leg. Break a leg. Good question. Break artinya patah, a leg, leg artinya kaki. Yang dibilang leg ini kaki dari batas ini ya, betis, dari betis sampai paha itu disebutnya leg. Break a leg ini artinya sama dengan good luck. Nah, jangan diartiin kakinya patah. Nyumpain orang dong, padahal kita ngasih semangat, ngasih apa? Seperti doa gitu ya. Berharap dia sukses, good luck. Good luck ini artinya Kenapa? Semoga beruntung ya. Kayak gimana gitu. Itu apa namanya sejarahnya kenapa Miss lupa nih, Miss pernah baca. Lupa. Biasanya ini dipakai kalau untuk orang-orang yang contoh mau naik panggung umpama seperti artis gitu ya, penari, pemain drama panggung, pakai kalimat ini nih, break a leg, bukan kalimat, frase, ungkapan, break a leg, tapi bukannya nyumpahin ya, nyumpahin semoga kakinya patah, bukan. Justru ngasih ucapan semangat atau doa supaya sukses, berhasil. Sama dengan good luck ya. Oke, lupa Mi sejarahnya apa? Nanti kita cari ya di Google, break a leg sejarahnya. Alright, now back to the Atar, what is that? Is that an IV? Itu infus apa gimana? Kayak botol infus? No? Kenapa, Miss? Kayak pegang botol infus? What is that? Is that a bottle of water? Or an IV? Miss. Kenapa? HCL. Oh benar, botol infus ya, HCL. Itu air infus. Kenapa? Enggak, cuci hidung, buat cuci hidung. Oh, buat gurah hidung. Karena anak Miss juga pakai itu kalau dia lagi kambuh apa asmanya kan harus pakai nebulasi diuapin, pakai itu ya, air infus. Oke, nah dimasukin langsung keluar. Iya, pakai ini ya, pakai selang ya kalau Atar. Okay, back to this daily phrase. Today's daily phrase is what's wrong. Sebentar, Miss gedein dulu ya. Biar kebaca.
What's wrong is another way of saying why. Kenapa? Ada banyak cara pengucapan kenapa dalam bahasa Inggris. Kalau why itu yang standar ya. Standar banget. Ada lagi yang bahasa gaulnya. How come? Contoh. Kalau nanyanya, why are you late? How come you came late? Kenapa kamu datang terlambat? Ganti why, boleh pakai how come, atau kalau what's wrong dipakai untuk bertanya bukan cuma kenapa salah. Nah, ngartiinnya nggak boleh what apa atau kenapa wrong salah apa salah. Ngartiinnya dipakai untuk what's wrong way-nya silent ya. What's wrong itu kalau umpama Ada sakit. yang Nah, kalau bertanya sakit dalam bahasa Inggris nggak pernah nih penutur asli bahasa Inggris bilangnya are you sick? Nggak ada nih nanyanya are you sick. Tapi nanyanya what's wrong? Atau ngertiinnya boleh juga sama dengan what's the matter? What's the matter? Ini artinya sama nih. What's the matter? Intinya artinya sama dengan why. Tapi ini nanyanya bisa untuk kalau nanya sakit. Kamu lagi sakit? What's wrong? Kamu lagi sedih? What's wrong? Nah, itu boleh nanyanya. Jadi banyak fungsinya. Nah, sekarang contoh. Who wants to read this dialogue? 2 orang. I need 2 students. Siapa yang mau? Oke, Asya and satu lagi siapa nih? Asya yang jadi the girl. Who wants to be the boy? Atar. Oke, Atar. Go ahead, Atar. You You look look pale. What's wrong? good. Asya, I'm hungry. I'm hungry because you are fasting. Pale. Apa ya artinya pale? Pucat. Pucat. Mukanya pucat, ternyata nahan lapar, lagi puasa Asya. Oke, next example. Yang baca Miss tunjuk nih, sebentar. Tadi ada yang terakhir datang, ada... terputus lagi. Oh, ada Faras. Yuk, Faras. What's... Faras. Yuk, dibaca sama Faras. Wrong this What's those wrong? your what's wrong those your Bacanya does. Does your stomach? does your stomach hurt? Yes. Does your stomach hurt? Sama nih. What's wrong? Kenapa? Why? Atau apakah kamu sakit? Does your stomach hurt? Apakah perutmu sakit? Stomach ada banyak penyebutan dalam bahasa Inggris. Selain stomach boleh bilang tummy. Nah, kalau anak-anak kecil biasanya nih, ini bahasa imutnya stomach. Tummy. My tummy hurts. Atau boleh juga belly. Kayak tari perut ya. Kalau tari perut, belly dancing, penari perut. Belly dancer. Kalau udel, siapa yang tahu bahasa Inggrisnya? Udel. Belly kancing. Kancing apa bahasa Inggrisnya? Button. Button. Ini dia udel, pusar. Belly button. Karena bulat ya, kayak kancing. Nah, tambahan lagi nih. Kalau udel bodong, ayo. Siapa yang tahu? Udel bodong tuh pusernya nonjol. Ya, udel bodong. Bahasa Inggrisnya keluar. Apa keluar? Out. Out ditambahin. Outie. Outie artinya udel bodong. Udel bodong. Udelnya nonjol ya. Oke, kurang O. Kalau udel yang normal yang masuk ke dalam. Bahasa Inggrisnya dalam. Ke dalam. Ini itu bukan ini outie.
Ini itu artinya udel yang normal ya. Udel masuk ke dalam. Masuk ke perut nggak, Miss? Oh enggak lah. Alti itu udel yang nonjol keluar. Kalau waktu kalian masih di dalam perut, masih bayi ya di dalam perut, fungsinya udel pusar itu untuk menyalurkan makanan dari ibu ke bayi. Tapi begitu dewasa, udah nggak ada fungsinya. Udel itu nggak ada fungsinya. Ya, cuma pemanis aja di perut. Oke. Sekarang satu lagi. Next example, Miss tunjuk anak cewek nih. Virus, yuk, virus. Virus. Where are you, virus? Yuk dibaca kalimatnya sama virus. Yes, Miss. Okay, you look upset. You look Sad. sad. Mhm. What's wrong? Good. You look upset. What's wrong? Upset ini bisa artinya sedih, kecewa, atau marah. Tergantung suasana hatinya. Kalau dilihat mukanya merah, merengut, berarti lagi marah, Miss, upset Miss. itu. Gimana? Nah, itu upset. Why do you upset? Atta, Saya nah, sering kenapa kamu upset. marah? Sering upset, aduh, cepet darah tinggi deh ntar nih kalau cepet. Nggak jadi deh, nggak Nggak jadi. upset. Jangan Ini sering-sering belakang saya upset. marah. Nah, tadi upset tergantung tadi ya suasana hati. Kalau mukanya cemberut, lagi sedih, berarti upset itu artinya sedih. Ngomong-ngomong sedih, ada lagi nih bahasa gaulnya, Miss kasih. Long face. Nih, muka sedih. Kalau orang sedih kan mukanya turun ke bawah ya, mulutnya turun ke bawah, matanya turun ke bawah, seperti panjang, long. Jadi kalau nanya, kenapa kamu sedih? Why the long face? Nah, why the long face? Kenapa mukanya panjang? Ini tadi Miss bilang idiom. Idiom itu kalimat ungkapan yang nggak boleh diartikan, diterjemahkan kata per kata. Ya, my cup of tea. Nah, betul, cup of tea. Well done. Jadi nggak bisa diartiin kata per kata, nanti artinya jadi aneh. Right, tugas untuk kalian buat dialog pendek nih. Kita ke next page dulu. Hah? Maksudnya gimana? Tugasnya bikin dialog pendek. Oh, seperti ini. Miss gedein dulu ya. Oke, Miss terangin. Jadi pakai frase what's wrong, kemudian kalian pilih ekspresinya pakai feelings, apakah angry, scared, atau confused. Scared. What does it mean in bahasa Indonesia? Scared. Yes, takut. What about confused? When I'm lonely. When you're lonely, don't feel lonely. Kalau confused, what is that in English? Malu. Bingung. Betul, confused, bingung. Jadi nanti contoh, what's wrong? You look angry, umpama ya. What's wrong? You look angry. Nanti lawan bicaranya kasih alasan. Kenapa angry? Disebutin umpama. Someone took my lawan toy. bicaranya itu siapa misalnya? Nah, bebas di rumah. Boleh sama mama kalian, papa kalian yang punya kakak. Boleh, yang punya adik udah gede. Kalau adiknya masih TK nggak bisa ya. Ya. Tapi kalau dia udah bisa jago bahasa Inggris. Boleh aja. Yes, Quinsa tunjuk tangan. What is it? Kenapa? Itunya pakai apa PR Miss? Oh, pakai direkam ya. Direkam. Kirim ke? Nanti rekamannya kirim ke grup. Grup lagi. Atau mau ke grup. Videoin ya? Mau bikin video boleh, mau rekam suara aja boleh. Boleh kirim ke grup, boleh kirim ke Google Classroom. Bisa dua-duanya. Kalau bisa bikin suara kita jadi beda gitu boleh nggak? Boleh. Jadi umpama cuma sendiri ya. Ganti-ganti suara boleh. Yes, siapa yang nanya? What is it? Kenapa? Yang PR waktu itu yang spelling itu mana ya Miss? Yang spelling, yang ini, yang voice itu. oh bukan spelling itu yang ini kan, yang pronunciation, bukan spelling. Yang pronunciation, th sound,
kirim ke grup atau ke Google Classroom boleh. Itu bisa pakai kirim suara aja kan, Miss? Kirim suara aja. Betul. Nggak usah video. Yes, Asya. Itu PR-nya. Mm-mm. Jadi di voice note-nya 2 Yes, orang. voice out. Oh, yes, betul 2 orang. Jadi latihannya boleh sama kakaknya, boleh sama mamanya, Miss, boleh kalau sama sendiri omnya, tapi tantenya, Miss, atau papanya. Kenapa, Atar? kalau ganti-ganti suara tapi sendiri boleh. Enaknya sih pasangan sama orang beneran. Tapi kalau nggak ada orang di rumah boleh. Yang Jadi dibikin Kenapa, Abi? Iya, biar bisa latihin suara biar ganti-ganti. What is it, Abi? Sebentar, Abi nggak kedengaran suaranya. What did you say? press yang dibikinnya 3-3-nya. Oh, satu aja. Pilih salah satu. Gitu ya. Jadi mau pilih angry boleh, pilih scared atau confused. Satu aja. Nanti lawan bicaranya disebutin. Kenapa? Kayak tadi nih contohnya kan. You look pale, what's wrong? Ternyata kata Asya tadi, I'm hungry. Kayak yang ini, umpama, you look angry, what's wrong? Atau, what's wrong? You look Saya aja, angry. Miss. Kasih saya jawabnya angry. What's wrong? You look scared. What's wrong? You look confused. Umpama scared nih. What's wrong? You look scared. I just saw a ghost. Aku baru lihat hantu. Umpama. Atau there is a cockroach in my bedroom. Ada kecoa di kamarku. Cockroach itu apa, Miss? Contohnya. Cockroach kecoa. Cockroach. Lah, kecoa mah. Cockroach banyak yang takut cockroach, apalagi flying cockroach. Nggak takut. Nggak takut. Waduh. Kan bisa dibunuh pakai namanya. Udah keburu terbang. Enggak, mendingan ditembak sekali. Kakinya tajam kan. Oke, Baru paham ya tahu. tugasnya? Baru tahu, Miss, kakinya tajam. Oh, kakinya tajam. Belum pernah berarti Pakai di... baygon. Oke, Iya, pakai baygon kata baygon. Abiu. Good idea. Kalau nggak pakai vape. Pakai apa? Vape. Vape. Oh iya, vape bacanya. Babe, Vape. Sebenarnya bacanya vape, tapi orang Indonesia bilangnya vape ya. namanya itu Now, orang. sudah paham tugasnya? Kirimnya pakai Belum. voice note atau recording yang ada teleponnya? Boleh. Yes, kenapa? Miss, kan kita dia yang tuh- mana? Bebas yang mana aja, pilih salah satu. What's wrong? You look angry. Atau what's wrong? You look scared. I'm What's angry. wrong? You look confused. Umpama. Yes. Kenapa? Nanti saya bikin alasannya kenapa gitu kalau Kenapanya? Betul, dikasih jelasan. Nah, itu ngarang sendiri alasannya. Jadi I'm satu anak angry nggak because I just fall off from the ladder. itu harusnya feeling hurt atau feeling embarrassed, bukan feeling Saya marah ke angry. diri sendiri gara-gara diri sendirinya nggak Yes, kenapa? Hmm. Kenapa Raisa? Apa sih namanya? Ntar tuh jawabannya misalkan kayak but apa gitu. Ngarang sendiri, bebas. Jadi tiap anak bakalan beda alasannya, nggak akan sama. Kata Atar kan tadi angry karena jatuh dari tangga. Mungkin Raisa kalau angry gara-gara uang jajannya kurang, umpama. Itu Jadi beda-beda alasannya ngarang sendiri. marah gara-gara diganggu Bude. Oke. Sekarang kita lanjut ya, udah paham tugasnya. Jadi bukan semuanya dipakai, pilih aja salah satu, bikin alasannya sendiri. Right, sekarang kita Bohong-bohong lanjut. nggak boleh. Bohong-bohongan aja. Kenapa, Atan? Hal gak terjadi. Oh iya, kan hanya pengandaian, pura-pura. Bukannya bohong, pura-pura aja. Okay, now let's move on to the reading comprehension. Reading comprehension itu artinya pemahaman bacaan. Jadi dalam bacaan pendek ini, kalian akan ketemu banyak kosakata baru dan belajar pronunciation-nya yang betul. Sekarang Miss tunjuk, Raisya nih yang baca. Raisa baca dari judulnya My Dictionary sampai sini. Panjang. Yuk. Go ahead, Raisya. My dictionary. Good. There are many words in English that are not pronounced. Apa itu? Pronounce. Pronounced. Bacanya pronounce. Pronounced
the way they are spelled. Good. For example, Mhm. the word spelled as BOUDHT is apa tadi Miss? Pronounce Pronounced as as both yes, good. And not both. good So- job. That's it. Stop right there. Okay. Pronounce. Nih yang ini tadi ya bacanya. Bukan pro, jadi PRO-nya bunyinya bukan pro tapi pre. Pronounce. ED-nya bunyinya T. Good, sekarang lanjut lagi. Farah. So if sampai terakhir dictionary. Yuk Faras. Faras, where are you Faras? Yuk dibaca Faras. So if you don't know. So if you don't know the meaning of word in English Mhm. or how to spell in pronunciation, Pronounce it. pronunciation, Mhm. you can look it up in the dictionary. Yes, very good. Now, I'm going to read this passage and I want you to listen to me carefully the way I pronounce the certain words in the passage. Nah, sekarang dengarkan Miss dulu ya, Miss bacain. Nanti kalian bisa tahu cara pronunciation-nya yang betul nih. My dictionary. There are many words in English that are not pronounced the way they are spelled. For example, the word spelled as BOUGHT is pronounced as bought and not both. So if you don't know the meaning of a word in English or how to spell and pronounce it, you can look it up in the dictionary. Nah, kita belajar menyambung-nyambung bunyi kalau baca. For example, kita sambung. For example, good. Kemudian di so if jadi so with, seperti ada huruf W-nya. So if you don't know the meaning of a word in English or how to spell and pronounce it, nah, ini bunyi C-nya bunyi S. Kita sambung, pronounce it. You can look it disambung. Eat up disambung. In the dictionary. You can look it up. Look it up. Sama-sama yuk. Look it up. Look it up. Good. Atau kalau mau gaya British English bunyinya T jelas. Look it up. Look Look it it up. Ya, maunya yang mana? Enaknya kalian suka-suka. Look it up. Yang ini kita sama-sama. Pronounce it. Gerak penggelek. Pronounce it. Bunyinya pre. Pronounce it. Pronounce it. Yes. For example. For example, Dan so with. Kita belajar pelan-pelan ya, nyambung-nyambung kata. Kalau membaca, supaya kedengarannya bacanya nggak kayak robot, sepotong-sepotong. Jadi orang yang mendengarkan Miss. kalau kita membaca enak. Miss, maksudnya gini, there are many words in English. Nah, itu namanya sepotong-sepotong. Too Wow, choppy. robot. Yes. Jadi kita yang Robot. ngedengernya bosen nanti. Nggak bakal nyimak apa yang dibaca. Wah, saya Seperti robot kalian banget. mendongeng ya, bercerita. Kan kalau kepengen orang yang mendengar kita bercerita, itu fokus sama kita, menyimak cerita kita, ngomongnya harus berayun-ayun. Nah, hati-hati terketiduran yang diceritain. Now, let's take a look at the glossaries. Tiduran air, Miss. Yes, apa? Atar? Tiduran disiram air. Janganlah, kesian amat. Nah, glossaries ini kosakata yang disusun berdasarkan urutan hurufnya, sesuai kayak di kamus ya. Kalau hurufnya dari A dulu, kalau B dulu, B sesuai dulu. urutannya. Pertama ini tadi nih yang dieja BOUGHT, bacanya bukan boat ya, atau boat, bukan bacanya seperti itu, tapi bot. Hang on sebentar, kata Asya kita yang perempuan atau tadi yang udah telat rupanya. Sorry, I just opened the chat. Nah tadi bot bacanya
huruf U-nya silent, huruf GH-nya silent. Kebanyakan dalam bahasa Inggris kalau ada huruf GH itu silent. Tapi ada juga sih beberapa yang berubah bunyinya. Nanti kalian akan belajar lagi. Berikutnya lagi, can. Ini bisa. Ada perbedaan nih pengucapan can bisa dengan can tidak bisa. Nah, cara pembedaannya. Miss kasih contoh langsung aja dalam Dia kalimat. tahu bulat digoreng. Nah, contoh. Kalau bisa, ini bacanya can. I can swim. Tapi cepet ya, bacanya jangan dilama-lamain. I can swim. I can swim. Sama-sama yuk. I can swim. Jadi jangan bilangnya I can swim. Kalau I can swim yang ini nih. I can swim. Sama-sama. I can swim. I can swim. Nah, I can swim artinya bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau bisa bunyinya can. Miss, kalau bisa tapi nggak bisa. Nggak jago? Nggak jago itu I can swim but can a bit. I can swim but not really good at it. Tapi nggak terlalu jago. But not really good at it. Bilangnya itu ya. Saya nggak jago. Nggak jago. Masih pakai kaki kata. Oh enggak. Anak Miss juga udah jago berenangnya tetap pakai sepatu katak. Katanya lebih enak, lebih cepat. Iya. Enggak. Jadi bukan karena nggak bisa itu ya. Bukan karena nggak jago. Oke, sekarang kalian tebak. Miss bilangnya bisa atau nggak bisa nih? Apa? Dengerin baik-baik. Makanya tebak nih. Bisa atau nggak bisa? I can cook. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Bisa. Nggak bisa. I can't dance. I can't Nggak dance. bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Good. I can run fast. Bisa. 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 Great. I can't jump high. Nggak bisa. Nggak Nggak bisa. bisa. Perfect. Udah jago kupingnya nih. Orang itu. Ora iso, rapopo, ora iso ya. Nah, jadi udah tahu nih cara pengucapan mana yang Lagi bisa, dia mana yang nggak bisa. Kalau nanti nonton film, Tangan bisa tahu nih si pemain film ini lagi ngomong Apa nih? aktornya bilang bisa atau nggak bisa. Saya sudah tahu. Good. Tahu apa tempe? Tahu. Tahu. Nah, yang ini bacanya udah benar semua. Dictionary, kamus. Yang ini ya, O-nya bunyinya E. Pronounce, diucapkan, dilafalkan. Spelled, bacanya bukan spelled, tapi spelled. ED-nya bunyinya T, dieja atau mengeja. Look it up, itu artinya mencari informasi. Bisa dari buku, dari kamus, dari koran, dari majalah, dari internet. Bilangnya pakai look it up. Contoh, kalau Miss bilang lagi tebak-tebakan nih. You may look it up on Google. Look up on Google. Boleh nyari di Google. Ini mencari. Tapi mencarinya mencari informasi. Oke, sekarang kita langsung latihan yang ini. Oh, sebentar, Miss ambil dulu ya. Latihannya. Sesuai nomor urut nih. Sekarang lanjut. Tadi belum semua nih latihannya. Linknya Miss kasih di chat Zoom. Langsung OTW buka chat Zoom, Miss. Yes, Biar nggak langsung. ketinggalan. Oh iya. Udah Miss bagiin di chat Zoom ya. Sekarang kita lanjut. Tadi baru sampai sekarang bentar, tadi Quinsa sama Tama. Berarti sekarang Abiu dengan Alika nih. Dari Abiu dulu. Tadi berdasarkan yang kalian baca nih ya, kita mau jawab pertanyaannya. From Abiu. What is the word that spelled as B-O-U-G-H-T? Ayo. Gampang. Tadi apa bacanya, Abiu? Itu B-O-U-G-H-T. How do you say that word? Mic-nya belum on, Abiu. Bot. One more time. Bot. Nggak ada bunyi U-nya. Bot. Bot. Yes.
Kalau ditulisnya begini, bacanya bought. Do you know what it means? Artinya bought sama Miss. dengan apa bought? Miss, Yes, kenapa? Raisa, kenapa? aku jadiin PR aja ya, Miss. Oh, boleh nggak Hmm. dikumpulin sekarang? Boleh. Ini artinya sama dengan buy ya, membeli, tapi membelinya udah lewat. Next, number 2, Alika. Is the word bought pronounced the Yes. same as it is? Miss, Yes. Siapa yang panggil? Kenapa? bisa Miss. Kenapa? Ini nggak usah ditulis artinya kan? Nggak usah, enggak. Ya, dari Alika. Mana Alika? Apakah kata bought dilafalkan the same? Oh, Alikanya terputus rupanya. Sebentar. Nggak ada namanya Alika. Tadi ada. Oke, ganti kalau gitu. Gilirannya. Sebentar. Alika tadi number. Oh, kalau gitu Raisa. Yuk, Raisa. Is the word bought pronounced the same as it is spelled? Apakah kata bought diucapkan sama seperti ejaannya? Sama apa enggak? Yes or no? Raisa. Apa, Miss? Ulang, Yes Miss, nggak or no? dengar. Apakah is the word bought pronounced the same as it is spelled? Apakah kata bought dilafalkan, diucapkan sama seperti ejaannya? Yes or no? No. No apa? No. Word digantinya apa pronounnya? Benda mati nih. Oh, no, isn't. No, it isn't. Well done. That's it. Sekarang number 3, Alika udah balik. Alika, yuk giliran Alika. Alika number 3. How do you spell dictionary? Yuk diejak sama Alika. Alika. Diejak yuk. Sebutin hurufnya dictionary. Yang mana Miss? Ini yang number 3. How do you spell dictionary? Diejak dictionary-nya. Apa lagi? Ija ya Miss. Diejak. Apalagi Alika? Huruf I bunyinya? I, that's it. Yes, boleh silakan Sofia. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Next. C, Good. T, Yes. I, Very good. O, Well done. N, Good job. Huruf A bunyinya? A, That's it. Huruf N. R, R, good. Terakhir huruf Y. Y, that's it. Very good. Next, number 4. Gilirannya, hang on, let me see. Siapa yang belum? Faras. Ya, Faras. Where can you look up the spelling of a word? Di mana kamu bisa melihat, mencari ejaan sebuah kata? Where can you look up the spelling of a word? Faras. In? Di mana yuk? Judul bacaan kita. In in the book. Oh, not book. To be specific, Dick. In a dictionary. Oh, in a visionary. What is it? Dick. Dictionary. Dictionary. In a dictionary. Good. Lanjut lagi. The last one. Yang Miss cek dulu. Udah semua belum? Oh, kita balik. Yang tunjuk tangan. Ayo, Atar. A dictionary. Enggak Miss. Oh, enggak. Ini tunjuk Enggak, Miss. tangan. Abimanyu kalau gitu. A dictionary is a book consisting of an alphabetical listing of words and their. Sebuah kamus adalah sebuah buku yang terdiri dari
huruf, daftar huruf of an alphabetical listing of words and their artinya. Artinya bahasa Inggrisnya apa yo? Kamu. Aha, well done. And their meaning, bentuk jamak. Jadi meanings pakai Saya S. putus. Terputus-putus. Ya, kita kumpulin sama-sama. Meaning. Yes, meanings pakai S. Sama ya kayak tadi. Namanya. Menaing. Yes, menaing betul. Kayak Miss. Pakai S, yes. Grupnya A1, school subject English. Pakai S belakangnya biar dingin. Key code-nya sama PLAL 5 ya. BFM. Hafal bener ya. Atar. SPLAL 5Y. Oke, kalau yang belum sempat ngerjain berarti buat PR. Yes, Tama sudah, Asya sudah. So, Miss cek dulu, salahnya di mana nih? No, ininya kayaknya spellingnya ya kejauhan. No, it isn't. Cek lagi, Asya kenapa nih? Oh, botnya kelebihan haknya satu aja. Salah di spelling. Nah, kebetulan nih kita belajarnya spelling. Kepencet. Oh, kok pencet. Jempolnya kegedean kayaknya. Oh, Ari, very good. Miss cek dulu. Saya Kenapa nih? udah mengirim, belum saya mengirim. Iya, tunggu. Yes. No, it isn't. Ini komanya kejauhan nih. Kenapa? Udah ngirim tapi kok nggak ada ya? Kuisnya udah masuk nih, udah ada. Eh, Virus boleh diulang lagi ya. Nih, virus salahnya di mana nih? Bentar, Miss cek. Salah di ejaannya yang betul, tulisannya yang betul. Bot, BUGHT. Ini DICTO, bukan I. Bener yang IONARY. Y-nya pakai I, salahnya di sini bukan pakai Y. Meanings, tulisannya meanings. Hei, alhamdulillah. Tugas yang ini satu lagi latihannya nanti kita kerjakan sebelum main Kahoot ya, next meeting. Miss itu Miss apa namanya? Kenapa? Miss Yes, what is it? Kenapa? Atar udah ngirim. Udah ngirim, Cuman coba nggak Miss cek dulu. Nggak masuk, Ngirim, salah cuman kali nggak masuk. kodenya. BFMSPLAL 5. Iya, Tapi betul. sama Bentar, Miss cek dulu. Abiyu masuk ini. udah ding, udah masuk. Bentar, Miss cek lagi ya. Tadi baru Abiyu nih. Atar. Lah disuruh ulang lagi. Oh, nggak masuk nih, nggak ada. Yes, Iya, kenapa disuruh ulang Quinsa? lagi Miss gara-gara error. Miss yang Miss bilang tadi dikerjain sebelum Kahoot itu yang mana? Oh, yang ini. Bentar. Yang ini ya. Yang terakhir ini kita mau membuka kamus. Miss ajarin nanti cara buka kamus online. Jadi kata kerjanya diartiin, artinya apa, gitu ya. Oke. Now, that's the end of today's lesson. Alhamdulillah, tuntas sudah handbook kedua. Insya Allah next meeting kita main Kahoot. Now, before I end this class, do you have any questions regarding this lesson or the assignment? Yes? No. Oh, question. Udah pada ngantuk ini pastinya. All right then. Thanks so much everyone for joining my class. I'll see you guys again next week. Next week. I'll see you guys again on Friday, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bye-bye, Miss. wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome.